Assalamualaikum and good day everyone. So for this video, kita akan tengok mechanism untuk benzene, and this mechanism is nitration of benzene, and the type of reaction masih lagi electrophilic aromatic substitution reaction. Okay, so untuk this reaction, okay, you can see here kita ada reactant kita benzene, and you have concentrated HNO3, your nitric acid, and concentrated H2SO4. Okay, and the condition must be between 50 to 55 degrees Celsius. Okay, so bila kamu tulis equation, mesti tulis your benzene react dengan HNO3 concentrated nitric acid. Okay, so dari sini kita akan dapat NO2 nanti later. Okay, yang akan substitute dekat H. Okay, so remember that reaction for benzene must be electrophilic aromatic substitution. Okay, so kita akan gantikan hydrogen, one of the hydrogen that directly attached to benzene ring, dengan your electrophile. Okay, so bila kita tulis equation, dekat bahagian atas arrow, okay, it's supposed to be your catalyst ataupun reactant, reagent, okay, ataupun solvent. Okay, so in this case, concentrated H2SO4, this one is your catalyst. Okay, so remember catalyst kita akan dapat semula at the end of the reaction ataupun at the end of the mechanism. It is not consumed by the reaction. Okay, and the condition untuk nitration sahaja yang kita ada condition temperature berapa. So hafal lah, wajib tulis. Kalau tak ada temperature ni, your reaction tu tak akan proceed. Alright, so this whole reaction will produce product nitrobenzene, and side product dia adalah product H2O. The first step is formation of electrophile. So kenapa kita nak form electrophile? Because this reaction is electrophilic aromatic substitution. Okay, so your benzene ring ini adalah your nucleophile. Okay, so for benzene ring, remember that dia adalah the most stable compound. Okay, so electrophile yang akan ganti, substitute at one of the hydrogen. Okay, so dia tak sama ya dengan kamu punya reaction. Contoh, alkene, carbon-carbon double bond. Okay, sebab carbon-carbon double bond, your pi electron ataupun pi bond tu dia fix di situ. So kita boleh buat reaction. So you can break the double bond, buka double bond, tambah masuk your electrophile. Okay, so dia bukanlah seperti alkene reaction. Okay, addition. Okay, so alkene kita belajar sebelum ni adalah addition. So for this one, okay, dia melibatkan benzene ring. So benzene ring dia tak akan prefer lah untuk downgradekan dia punya stability, because now dia dah ada delocalization of the pi electron. Okay, so due to this delocalization of pi electron, itu yang membuatkan benzene stable. Okay, alright, so the first one is, okay, untuk react dengan sesuatu yang sangat-sangat stable such as benzene, okay, kita perlukan strong ataupun stable electrophile lah. Okay, so for nitration, okay, so untuk nitration ni kita akan tulis dia punya equation begini. Alright, so for the first one kita ada HNO3. So expandkan dulu this HNO3, dia akan react dengan H2SO4.
So H bond to O, NO2. Okay, so ngam lah HNO3. Okay, so this is your nitric acid, and kita akan expand this part sahaja. Alright, so dia akan react dengan plus H2SO4. Your H2SO4 must be in HOSO. Okay, so remember it's supposed to be H2SO4. So double check lah bilangan oksigen. So normally student dia akan terlupa tulis 3 dekat sini. So remember HOSO, HOSOOOH. Okay, so kita akan tulis O3H. Alright, so what will happen here? Okay, lone pair akan attack this hydrogen, and then from your bond dia akan bagi kepada oksigen di sini. Okay, so produk dia akan jadi this part. Kamu akan dapat HONO2. Okay, so lone pair tadi kita dah buat bond dengan hydrogen. Okay, so plus OSO3H minus, sebab sekarang kita ada extra electron. So di sini tadi bila kamu kira formal charge, kamu akan dapat positif. Okay, so let's draw it clearly. The next step is, okay, kita nak NO2 sahaja. Ni NO2. So apa yang kita akan jadi, kita akan breakkan this bond here untuk dapatkan NO2 plus. Okay, so this part akan leave ataupun akan terhasillah water molecule. So from here what will happen is, okay, bond di sini tadi akan break, which means kamu bagi elektron tu dekat oksigen. So bila break dekat sini, okay, kamu akan dapat electrophile. So you will get NO2 plus, and then plus OSO3H minus plus H2O molecule from here. Alright, so next step is formation of uranium ion. So electrophile kamu yang mana this one? So ini adalah electrophile, positively charged. Okay, so dia adalah electrophile, lack of electron. So next step is formation of uranium ion. So untuk formation of uranium ion, okay, kita ada benzene ring. Right, so draw your benzene ring. Okay, and expand dekat part yang ada hydrogen. Okay, so boleh juga buat dalam skeletal. Okay, but for this one I'll just expand this carbon saja. 1, 2. Alright, so just now kita dah pun menghasilkan this electrophile. So untuk this step, you can straight away reactkan NO2 plus. Okay, so siapa yang akan react? Of course, yang kaya dengan elektron yang akan attack the one ataupun the species with lack ataupun deficient electron. Okay, so you will form a set of uranium ion resonance structure. Mesti tunjuk resonance structure. Okay, and ada 3 lah.
Right, so the first one is okay, so kalau kamu tengok dekat sini, okay, I'll just change the colour first. Okay, kita guna so dekat sini kita kan tadi guna 2 elektron kan untuk buat bond dengan NO2. So the 2 elektron akan jadi bond. So bond to who? Bond to NO2. Okay, so what happen at this carbon? Carbon ini formal charge dia 0. Okay, so tak ada masalah. But this carbon sekarang 4 tolak 3. 1, 2, 3. Okay, so around this carbon. So here dia akan jadi positive. So this one yang akan jadi positive ion. Okay, so draw it next to the carbon. Alright, so now kita nak tengok the resonance structure. Okay, so kita buat arrow berpatah balik. And from the first structure, ni mislabelkan 1. Alright, so you can see dekat sini elektron tak cukup. So what will happen? Pi elektron tu akan move untuk cukupkan atau balancekan this carbon. These 2 carbon. Okay, so no longer positively charged. Tapi masalahnya sini pula yang akan jadi positively charged. So sebab itulah kita tunjuk di dalam keadaan resonance. Okay, so tulis je balik resonance structure ni. And for all mechanism benzene, step 2 dan 3 lebih kurang sama sahaja. Okay, cuma yang beza kamu punya electrophile. Alright, so asalnya your double bond tu di sini kan. So kita tulis dah dulu. Okay, so asalnya dia dekat sini, this carbon. Okay, so kita pindah dia pergi position yang baru. So what will happen? Okay, carbon ni akan cukup elektron dia. But then this carbon yang kurang. So sinilah positively charged kamu. Okay, so now okay, this part of your carbon pula yang tak cukup. What will happen? Pi electron akan move untuk stabilizekan this adenium ion. So for the third resonance structure, it will be okay, so lukis balik kamu punya structure. Okay, so earlier you want to move this pi electron pergi here, sini. So sini akan cancel, delete. Ini pun dah stable, 0 formal charge. Okay, so this carbon pula lah yang jadi positively charged. So close the bracket. Okay, and then okay, sini jadi kamu punya positively charged kat atas ni. Alright, so now these are the resonance structure untuk your adenium ion.
Okay, so labelkan ini adalah Adenium ion. And dia punya side product tak adalah in this case sebab terus electrophile terus react dengan kamu punya benzene ring. Okay. Alright, so the next step is deprotonation. So bila kamu ada one of your structure of Adenium ion, so I'll usually choose structure 1 ataupun structure 3 sahaja. Deprotonate tu maksudnya kita nak buang lah dia punya hydrogen. So kita nak remove. So what will happen, nanti kita akan form HCl, hydrogen halide, and this bond here akan, both electron will be moved to this carbon A dan B. Okay, so kamu akan dapat new double bond di sini, ini akan gone. Okay, so the product will be, okay, sorry, you need to react with Al tadi. Not Al, it's supposed to be OSO. Okay, so sebab dalam ni kita tak pakai Lewis acid catalyst, kita pakai acid catalyst sulfuric acid kan tadi dekat first step. Okay, so kita akan guna balik this one untuk dapatkan semula your HOSO acid catalyst. Okay, so ini tambah OSO3H. Okay, so next, okay, since electron ada extra dekat oksigen, sebab tu kamu ada negatively charged tu bond dengan hydrogen, so kamu akan dapat produk HOSO3H HOSO ataupun H2SO4. Okay, and then your product here, ini masuk dalam ring, kamu dapat double bond. So the final product for this mechanism will be nitrobenzene. Okay, so basically step dia lebih kurang je. So let's just recap. So you have direction. Okay, kita nak gantikan hydrogen with NO2.